ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ବର୍ଷର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସରକାର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି এই ভিডিও মাধ্যমে আপনার ডিটেল জাঁপারে। সেপাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। তা পূর্বর ভিডিও গোটে লাইক করে দিও এবং যে মো চ্যানেল কু নুয়া আসবে চ্যানেল কু সবসক্রাইব করে পাখে থাকা বেল আইকন কু ক্লিক করি অল নোটিফিকেশন অন করে দিও। आज सरकार तरफ नुआ बजेट घोषणा कर जहाँकि 2024 नुआ बजेट सरकार घोषणा कर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यह बजेट को घोषणा कर बहुत बड़ा गोटे घोषणा करणी देशर लोक मागणारे विद्युत जोगाई देवे। 1 कोटी घर को 300 यूनिट पर्यंत मागणारे विद्युत जोगाई देवे बोली अर्थमंत्री निजे कहते, जहाँकि सोलार पैनल माध्यम मागणा बिजुली दिजाव कहते। जो मान घरे सोलार पैनल रही से मागणा बिजुली पाइपर। ता सहित आगामी 5 वर्ष में अधिक 2 कोटी घर हेबो एवं 1 कोटी घर को 300 यूनिट पर्यंत मागणारे बिजुली मिलिबो। सोलार पैनल माध्यम मागणारे बिजुली सरकार जोगाई देवे। ठीक अच्छे एथिले आपनका पाई बहुत बड़ा गोटे अपडेट। आपण मानक वीडियो केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गोटे कमेंट करेंगे एवं गवर्नमेंट जेकोसी नुआ योजनार अपडेट जानापी आपण मैंने चैनल टी रेगुलर देखुता।